Salam sejahtera. Saya, Puan Nur Rashidah binti Nordin, adalah pensyarah dalam talian anda bagi kursus ini. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, kita akan belajar topik keempat iaitu kemasan dinding pada hari ini bagi kursus Bahan dan Binaan Domestik 1. Mari kita mulakan. Dalam topik 4, terdapat 4 kemasan yang perlu anda pelajari, iaitu kemasan lantai, kemasan dinding, kemasan siling dan kemasan bumbung. Tetapi, pada hari ini, kita hanya akan mempelajari kemasan dinding iaitu jejalur kayu, jubin tanah liat bergilap, mozaik dan kertas dinding. Adakah anda masih ingat apa itu kemasan? Lupa? Baiklah. Di dalam proses pembinaan bangunan, kemasan merupakan kerja penghabisan, kerja terakhir dan penyudah yang menentukan kecantikan sesebuah bangunan. Kemasan yang halus menunjukkan atau menggambarkan status bangunan itu, memberi suasana penyeri dan menghidupkan ruang. Kualiti kemasan bergantung kepada kerja pemasangan, kemahiran serta bahan yang digunakan. Beberapa jenis kemasan yang boleh dilakukan pada sesebuah bangunan adalah bergantung kepada bahan-bahan yang digunakan, keadaan persekitaran dan juga kos. Sekarang kita lihat pula apakah fungsi kemasan. Di sini terdapat 4 fungsi kemasan yang perlu kita ketahui. Pertama, memberi dan mewujudkan suasana ceria sebagai penyeri di dalam sesebuah bangunan. Kedua, memberi keselesaan kepada pengguna. Ketiga, berfungsi sebagai media kalis air. Dan yang keempat, media untuk menyerap bunyi. Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira untuk memilih jenis kemasan. Terdapat 7 faktor pemilihan kemasan. Pertama, kemasan yang dipilih mestilah tidak mahal tetapi mempunyai mutu yang tinggi. Kedua, kelasakan. Mestilah tahan lama, tidak mengalami kecacatan pada permukaannya dan tahan lasak terhadap kelembapan serta suhu. Ketiga, rupa. Reka bentuk kemasan yang dipilih perlu bersesuaian dengan tempat yang hendak dipasang. Keempat, rintangan api. Tidak mudah terbakar seperti jubin bata, jubin seramik, konkrit dan lain-lain. Kelima, penyerapan bunyi. Dapat menyerap bunyi untuk keselesaan kepada penghuni. Keenam, keselamatan. Mestilah tidak licin, rata dan merupakan penebat haba yang baik. Dan yang ketujuh, keselesaan. Biasanya digunakan pada kapet, kemasan vinil dan sebagainya. Setelah kita mengetahui fungsi dan faktor pemilihan kemasan, sekarang kita teruskan dengan 4 jenis kemasan dinding. Apakah jenis kemasan dinding rumah anda? Jubin, cat atau kertas dinding? Walau apa pun jenis kemasan dinding rumah anda,
sudah pasti ianya memberi keselesaan dan menepati fungsi kemasan itu sendiri. Kita lihat kemasan dinding yang pertama, iaitu jejalur kayu. Kemasan ini terdiri daripada papan jalur sama ada dipakukan pada beloti kayu yang telah sedia ada pada permukaan dinding mahupun dilekatkan pada permukaan dinding. Cuba lihat gambar ini. Menarik kan? Mungkin anda biasa mendengar jubin. Tetapi kali ini kita lihat apa itu jubin tanah liat bergilap. Diperbuat daripada tanah liat semula jadi yang halus. Bentuk kepingan segi empat sama berukuran 75 mm, 100 mm, 115 mm atau 150 mm yang mana tebalnya ialah 12.5 mm. Tahan terhadap kebanyakan asid perdagangan dan alkali serta dindingnya tidak mudah tercalar dan mudah dibersihkan. Anda boleh perhatikan contoh jubin tanah liat bergilap seperti gambar ini. Seterusnya, mozaik. Mozaik diperbuat daripada tanah liat dan bahan-bahan tambahan contoh campuran seramik, kaca dan marmar melalui proses pembakaran. Ianya merupakan kepingan jubin kecil disusun dengan pelbagai reka bentuk, biasanya dilekatkan pada kertas dengan saiz sebesar 300 mm kali 300 mm. Bentuknya adalah segi empat sama, segi empat tepat dan juga segi enam. Mozaik digunakan pada dinding di ruang-ruang dapur, tangga dan juga tandas. Jika anda biasa lihat di pasaran masa kini, reka bentuk mozaik bertambah menarik dengan pilihan warna yang amat cantik. Lihatlah gambar ini. Kita lihat pula kemasan dinding yang keempat. Ya, kertas dinding atau kita kenali dengan nama wallpaper. Tentu anda boleh bayangkan kecantikan sesuatu dinding yang dihiasi dengan kertas dinding. Lihat sajalah gambar ini. Kertas berwarna-warni, kain, plastik dan sebagainya digunakan sebagai bahan kemasan ini. Kertas dinding ini dilekatkan dengan pelekat pada permukaan yang rata. Adakah anda tahu bahawa pada masa kini terdapat pelbagai jenis kemasan dinding di pasaran? Ianya seiring dengan peredaran zaman yang semakin maju. Jenis kemasan yang manakah paling mendapat perhatian masyarakat tempatan kini? Ya, sudah tentulah kertas dinding atau wallpaper. Seterusnya, mari kita saksikan tayangan video dari Baiti Jannati Deco bertajuk Wallpaper Kertas Dinding Cantik Eksklusif.
Seronok kan menonton video itu tadi? Kalau begitu, mari kita tonton satu lagi video menarik dari Woody's TV bertajuk How to Hang Wallpaper tentang cara pemasangan kertas dinding. Tetapi kali ini, sambil anda menonton, anda dikehendaki mencatatkan pertama, bahan dan peralatan yang digunakan, dan yang kedua, 13 cara pemasangan kertas dinding sehingga selesai. Selamat menonton! I'm going to show you how to hang wallpaper. Wallpaper is really back in fashion, so if you use these simple steps, you'll have a room to envy. And here's what we'll need to do the job. Wallpaper. Wallpaper paste. Large flat work surface, for example papering table. Measuring tape. Spirit level. Step ladder. Pasting brush. Utility knife. Seam roller. Large scissors. Wallpaper brush. Before starting wallpaper, make sure your walls are properly prepared. Make sure all the flaking paint or dust is removed from the wall, and if there's any cracks or holes, fill with a filler. And if your walls has been newly plastered or raw plasterboard, make sure and seal with a sealer before you start. Or if you're repapering a room, make sure all the existing paper has been totally removed before you start. If you're papering a feature wall, start in the corner. Measure the width of the paper out from the corner and then, using the spirit level, rule a straight line down the wall. You will use this to line up your first strip of wallpaper. Measure the first strip of wallpaper against the length of the wall. Line the top of the sheet with the ceiling and let the roll drop. Make sure it's in line with the vertical line you've drawn on the wall. Make a small tear in the bottom of the strip, just under the skirting level, so you know where to cut the paper. Always leave extra length for trimming later. Fold the wallpaper square against itself at the tear and cut along the straight fold line. I'm about to start pasting and I'm using a ready mixed adhesive. No matter which one you use, always read the manufacturer's instructions. Top tip: always align the wallpaper on the near edge of the pasting table. This will ensure you are always working on a clean surface, because it's very important to keep it clean when working with wallpaper. Apply the wallpaper paste to the back of the wallpaper using a pasting brush. Make sure that all areas of the paper are covered with the paste. When you've pasted the length of the table, fold the paper so you can paste the bottom. Fold the top end of the paper down to the middle with the pasted sides touching, and then repeat with the bottom end of the paper. Then fold the two halves against each other. Be careful not to crease the wallpaper. Then leave the pasted paper to soak according to manufacturer's instructions. To hang the wallpaper, start at the ceiling and unfold the top half of the strip carefully. Gently place the side edge of the strip along the measured line. When the paper is lined up correctly, drop the bottom half and gently smooth the wallpaper against the wall, starting from the centre and removing all air bubbles out towards the edge. Use the tips of your fingers to smooth out the wallpaper and to avoid dirt from your hands getting on the paper. Using a large straight edge, such as a putty knife, press the paper against the skirting board and then trim excess paper using a utility knife. Smooth out any bubbles in the paper using a brush or a damp sponge. If working with pattern wallpaper, you must match the pattern of the second sheet with the first. Roll out the wallpaper next to where the first strip is on the wall. Match up the pattern and make a slight tear in the paper where it meets the ceiling and the skirting board. Always allow extra length for trimming later. Fold, crease
and cut the paper at top and bottom as you did with the first strip. Then apply paste using the same method as before. Then hang the second strip on the wall and take extra care to match the pattern. Smooth out using the tips of your fingers. Then use a brush to smooth out any air bubbles. Run along the seam of the two strips with a seam roller. To paper around sockets or light fittings, make an imprint on the paper around the edge of the fitting using your finger. Then, using a sharp utility knife, make an X in the area you have imprinted. Cut away bit by bit. And then, place the hole you have made over the socket. Trim away any excess paper and always take care not to mark the fitting with your blade. Then wipe any paste off the fitting using a damp cloth. Use the same method as you continue to paper around the room. If you are finishing in a corner, measure the distance from the last strip of wallpaper to the corner and add an inch to the distance. Transfer this measurement to the next strip of wallpaper and cut to size. Paste and hang the strip as normal. Then using a wide flat edge, press the paper into the corner. Finally, trim off any excess paper with a utility knife. So that's how you hang wallpaper. So go ahead and get creative and give it a go. For more helpful hints and tips, go to woodiesdiy.com. Baiklah, saya harap anda semua sudah faham dan jelas dengan kesemua kemasan dinding yang diterangkan dalam topik ini. Apa yang dapat dirumuskan? Pertama, bersesuaian dengan nama kemasan, dapatlah kita ketahui bahawa kemasan merupakan kerja penghabisan, kerja terakhir dan penudah yang menentukan kecantikan sesebuah bangunan. Kedua, pastikan pemilihan jenis kemasan yang hendak digunakan adalah bersesuaian dan menepati kehendak kita. Adakah anda sudah berjaya menguasai topik ini? Jika ya, teruskan ke topik seterusnya. Selamat berjaya. Bye.